नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आउ को नूतन अध्याय को आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स चलतु डेनोक जानिबा आज प्रथम प्रश्न। फ्रेंड्स आज प्रथम प्रश्न रही डायबिटीज रोगी केउं फल बहुत उपकारी अटे। प्रश्न अथर कही रखुच्छी भल भाव मन रखु। डायबिटीज रोगी केउं फल बहुत उपकारी अटे। तो फ्रेंड्स चलतु डेनोक जानिबा एई प्रश्न ऑप्शन कौन रही। ऑप्शन ए पिजुली, ऑप्शन बी सपेता, ऑप्शन सी तरबुज, ऑप्शन डी काकुड़ी। तो फ्रेंड्स प्रत्येक प्रश्नर उत्तर पाई आपण मानक 5 सेकेंड समय मिलिबो। जदि आपण माने सठिक उत्तर जानिथिबे ताहले हमकु कमेंट बॉक्स निश्चित लिखि जणाइबे। तो फ्रेंड्स चलतु डेनोक जानिबा एई प्रश्न सठिक उत्तर कोन रहिछि। तो फ्रेंड्स समय आरंभ होछि एबे ठारू। तो फ्रेंड्स समय शेष हो सारी। एई प्रश्न सठिक उत्तर होछि डायबिटीज रोगी पई ऑप्शन ए पिजुली फल बहुत उपकारी अटे। तो सामने यही प्रश्न हटते रोचे ऑप्शन ए पिजुली। तो फ्रेंड्स चलतु डेनोक जानिबा परवर्ती प्रश्न कौन रही। तो फ्रेंड्स परवर्ती प्रश्न रही भारतर केउं राज्य में महिला मानक संख्या पुरुषों ठारू अधिक अटे। प्रश्न अथर कही रखुच्छी भल भाव मन रखु। भारतर केउं राज्य में महिला मानक संख्या पुरुषों संख्या ठारू अधिक अटे। तो फ्रेंड्स चलतु देखि नबा एही प्रश्न ऑप्शन कौन रही। ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी मेघालय राज्य में, ऑप्शन डी केरल राज्य में। तो फ्रेंड्स भारतर केउं राज्य में महिला मानक संख्या पुरुष मानक संख्या ठारू अधिक अटे। तो फ्रेंड्स समय शेष हो सारी। चलतु डेनोक जानिबा एई प्रश्न सत्तर कौन रही। तो फ्रेंड्स एई प्रश्न सत्तर होछि भारतर ऑप्शन डी केरल राज्य में महिला मानक संख्या पुरुष मानक संख्या ठारू अधिक अटे। चल देखि नबा परवर्ती प्रश्न। तो फ्रेंड्स परवर्ती प्रश्न रही प्रतिदिन उषुम क्षीर सहित गोटे कदली खाइले केउं मारात्मक रोग भल होता है। प्रश्न अथर कही रखुच्छी भल भाव मन रखु। प्रतिदिन उषुम क्षीर सहित गोटे कदली खाइले केउं मारात्मक रोग भल होता है। तो फ्रेंड्स चलतु डेनोक जानिबा एई प्रश्न ऑप्शन कौन रही। ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी सुगर, ऑप्शन सी कोष्ठकाठिन्य, ऑप्शन डी जख्मा। तो फ्रेंड्स समय आरंभ होछि एबे ठारू। तो फ्रेंड्स समय शेष हो सारी। एई प्रश्न उत्तर होछि प्रतिदिन उषुम क्षीर सहित गोटे कदली खाइले ऑप्शन सी कोष्ठकाठिन्य रोग भल होता है। तो फ्रेंड्स चलतु डेनोक जानिबा परवर्ती प्रश्न कौन रही। तो फ्रेंड्स परवर्ती प्रश्न रही विश्वर केउं देश में सबुठारु अधिक चलचित्र प्रस्तुत करा जाय थाए। प्रश्न अथर कही रखुच्छी भल भाव मन रखु। विश्वर केउं देश में सबुठारु अधिक चलचित्र प्रस्तुत बा तैयारी करा जाय थाए। तो फ्रेंड्स चलतु डेनोक जानिबा एई प्रश्न ऑप्शन कौन रही। ऑप्शन ए अमेरिका देश में, ऑप्शन बी भारत देश में, ऑप्शन सी चीन देश में एवं ऑप्शन डी जापान देश में। तो फ्रेंड्स चारोटी देश मानक मध्यरु केउं देश में सबुठारु अधिक चलचित्र प्रस्तुत करा जाय थाए। तो फ्रेंड्स समय आरंभ होछि एबे ठारू। तो फ्रेंड्स समय शेष हो सारी। एई प्रश्न उत्तर होछि विश्वर ऑप्शन बी भारत देश में सबुठारु अधिक चलचित्र प्रस्तुत करा जाय थाए। तो फ्रेंड्स चलतु डेनोक जानिबा परवर्ती प्रश्न कौन रही। तो फ्रेंड्स परवर्ती प्रश्न रही निम्नलिखित मध्यरु केउं फल में सर्वाधिक कैलोरी रही थाए। प्रश्न अर्थ कही रखुच्छी भल भाव मन रखु। निम्नलिखित फल मानक मध्यरु केउं फल में सर्वाधिक कैलोरी रही थाए। तो फ्रेंड्स चल देखि नबा एई प्रश्न ऑप्शन कौन रही। ऑप्शन ए अमृतभंडा, ऑप्शन बी पाचिला आंब, ऑप्शन सी सेव, ऑप्शन डी किवी। तो फ्रेंड्स चारोटी फल मानक मध्यरु केउं फल में सर्वाधिक कैलोरी रही थाए। तो फ्रेंड्स चल देखि नबा एई प्रश्न हतर कौन रही। तो फ्रेंड्स समय आरंभ होछि एबे ठारू। तो फ्रेंड्स समय शेष हो सारी। जदि आम देखा यही प्रश्न हतर हम ऑप्शन डी किवी फल। निम्नलिखित फल मानक जदि आम देखा ऑप्शन डी किवी फल में सबुठारु अधिक कैलोरी रही थाए। तो फ्रेंड्स चलतु डेनोक जानिबा परवर्ती प्रश्न कौन रही। तो फ्रेंड्स परवर्ती प्रश्न रही महू खाई सारिबा परे कौन खाइबा उचित नुहे। प्रश्न अथर कही रखुच्छी भल भाव मन रखु। महू खाई सारिबा परे कौन खाइबा उचित नुहे। तो फ्रेंड्स चलतु डेनोक जानिबा एई प्रश्न ऑप्शन कौन रही। ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी घी एवं ऑप्शन डी लवंग। तो फ्रेंड्स महू खाई सारिबा परे ए चारोटी जिनिस मानक मध्यरु कौन खाइबा उचित नुहे।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହୁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅପସନ୍ ସି ଘିଅ ଖାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଘିଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନୋକେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଘରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବେଙ୍ଗମାନେ ଆଦୌ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଘରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବେଙ୍ଗମାନେ ଆଦୌ ଘରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନୋକେ ଜାଣିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ କିରୋସିନି, ଅପସନ୍ ବି ଭିନେଗାର, ଅପସନ୍ ସି ଫିନାଇଲ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କି ନେବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଭିନେଗାର। ଘରେ ଯଦି ଭିନେଗାର ଆମେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବା ତାହେଲେ ବେଙ୍ଗମାନେ ଆଦୌ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନୋକେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନୋକେ ଜାଣିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମେହ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଅପସନ୍ ସି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କାଗଜର ଆବିଷ୍କାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାଗଜର ଆବିଷ୍କାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶ କରିଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନୋକେ ଜାଣିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ରୁଷିଆ ଦେଶ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ ଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ ଦେଶ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା ଦେଶ। ତ ସେ 4ଟି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାଗଜର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଏ 4ଟି ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶ କାଗଜର ଆବିଷ୍କାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରିଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନୋକେ ଜାଣିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ ଦେଶ। କାଗଜର ଆବିଷ୍କାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚୀନ ଦେଶ କରିଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନୋକେ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସକାଳୁ କେଉଁ 2ଟି ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧିନଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ କେଉଁ 2ଟି ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦୌ ଚଷମା ପିନ୍ଧିନଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନୋକେ ଜାଣିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ାହାର ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ମଦନ ମସ୍ତକ ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ହିରିମିଚା ପତ୍ର। ସେ 4ଟି ପତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପତ୍ର 2ଟି ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ମଣିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧିନଥାଏ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମଦନ ମସ୍ତକ ପତ୍ର। ସକାଳୁ ମଦନ ମସ୍ତକ ପତ୍ର 2ଟି ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧିନଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନୋକେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କେଉଁ ଜୀବ ନ ଖାଇ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ଜୀବ ନ ଖାଇ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ବିଛା, ଅପସନ୍ ବି ଝିଟିପିଟି, ଅପସନ୍ ସି ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। କେଉଁ ଜୀବ ନ ଖାଇ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।